বন্দে নিয়তং সচিনন্দনম প্রথমে ভূমিতিষ্ঠন্তি স্থানদৈব সুন্দরী দ্বিতীয়ে দণ্ডবত চৈব ত্রিগুরু পরমেশ্বর নিচৌচ ত্রিগুরু পরমেশ্বর নাম প্রতিষ্ঠা তাল খোলস্থ প্রতিষ্ঠা গোষ্ঠমণ্ডলী ভবান্নবে তাল বাজে নবদশবার তাল খোল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হে করিল প্রচার গোচর্ম মূর্তিকা প্রতিষ্ঠা করাইল গৌরসড়া অক্ষর মন্ত্র হে তার গৌর বাদন কলে দোষ হে মধুর হে কারণ এ কଳି কলুষ জনমান উদ্ধার হেবার গোটিଏ কেবল পথ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଆମର ଆଜ୍ଞା ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି ଯେ ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବି ନାମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ନାମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାମ ସାର ନା ଗୋବିନ୍ଦେତି ସଦା ଧ୍ୟାନଂ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦେତି କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପୁସଂ ମହାବିପତି ନାଶନଂ सुमेर तुल्य सुवर्ण दानम नत तुल्य गोविंद नाम चैतन्य जोगी वेश धारण कलिजुगे सर्व पाप भारा हरण नाम कीर्तन्य सुनियाद तथा सकल कर्णेन भूषिताश्चैव ये कारणं तारणं संसारस्य प्रकाशकं सत्यं मंगलमुदयं सारं हरि नामैव केवलं हरे नामं नामैव केवलं कलौ नास्तैव गतिरभ्यथा नास्ति यज्ञादि कर्माणि हरि नामैव केवलं कलौ विमुक्त येनून नास्तैव गतिरभ्यथा नामैव परम धर्मं नामैव परम तपं ये नामैव चतुर्वेदाः ये नामैव जगत प्रभु हे कहीं गौरांग महाप्रभु ये नाम प्रचार करते कहीं द्वापर जुगर कथा आज्ञा मन पकांतु गोप वृंदावने निकुंज कानने गोप वृंदावने निकुंज कानने गोप वृंदावने निकुंज कानने गोप गोटिए गोपी गोटिए गोविंद हुई रासलीला करथिले सही परि गौर होई अवतार आज्ञा सही परि गौर हे होई अवतार करिवे नाम कीर्तन भक्त वैष्णव श्री राधा माधव भक्त वैष्णव श्री राधा माधव हे भक्त वैष्णव श्री राधा माधव भक्त गुरु रूपे हरि है इच्छारे भी हरि आज्ञा गुरु रूपे हरि है इच्छारे भी हरि नदियारे अवतार कलि जुगे नाम करिबे कीर्तन कलि जुगे नाम करिबे कीर्तन कलि जुगे नाम करिबे
ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହଁ ଯେମିତି ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ବାବୁଙ୍କର ଆମେ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ? ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହଁ। ହରିନାମ ଗୁଣଗାନ କଥା କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବା। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରର ଉଚିତ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନା ବିନା ସୂତ୍ରେ ନ ଗୁର୍ଥନ୍ତି ମଣି ମାଣିକ ମୁକୁତା, ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ଆଜ୍ଞା କବିତା ବୋଲନ୍ତେ କବି ବା କଳାକାର, ଯେକୌଣସି କଳାକାର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗାୟନ ହଉ ବା ଗାୟକ ହଉ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଦେ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। କିପରି ଭକ୍ତ ପଦେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ